बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपके सामने कुरान मजीद की 11 सबसे छोटी सूरतें हिफ्ज़ करने के लिहाज से लेकर आए हैं इस वीडियो में, और इंशाअल्लाह ताला आप इसको हिफ्ज़ करिए। ये 11 सूरतें हर मुसलमान को आना बहुत ही ज़रूरी। इससे नमाज भी मुकम्मल होती है और तरावी भी मुकम्मल हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला इतना मुश्किल नहीं है, और हिंदी में आयत डिस्प्ले होगी, बैकग्राउंड में आपको क़िरात की आवाज़ सुनाई देगी। तो आप इंशाअल्लाह ताला कोशिश कीजिए कि इनको हिफ्ज़ करें, नमाज मुकम्मल हो जाती है। हर मोमिन मुसलमान का फ़र्ज़ है कुरान को सीखना, और अल्लाह हमारी इस ख्वाहिश को कबूल फ़रमाए। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس अजीज़ दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में तरकीब नमाज़ पर ला रहा हूँ। हिंदी में आपको नमाज की पूरा तरीक़ा सिखाया जाएगा। नमाज में क्या क्या सूरतें पढ़ी जाती है, सुन्नत में क्या पढ़ा जाता है, फ़र्ज़ में क्या पढ़ा जाता है। वीडियो देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।